अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर हमने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से मुताल्लिक़ आपको एक बहुत तफसीली प्लेलिस्ट दी है। हमने हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पोर्टल्स को भी कवर किया है और हज़रत ज़ुल्क़रनैन की मुख्तलिफ़ अक़वाम से मुलाक़ात को भी कवर किया है और उनकी हज़रत ख़िद्र से अलैहिस्सलाम से मुलाक़ात को भी कवर किया है। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो एक दफ़ा एक सफ़र पर निकले। अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सफ़र उनका इसी दुनिया में था या किसी और सैयारे सितारे पर था। वो किससे मिले अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वाक़या आपके सामने रखता हूँ। मालूम ये होता है कि ये लोग इसी दुनिया के लोग इंसान ही थे, क्योंकि जो वाक़ये की तफसीलात हैं वो इसी की तरफ इशारा करती है। बहरहाल हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक मरतबा एक ऐसी कौम के पास से गुज़रे जिनके रहने का अंदाज़ बहुत जुदागाना था। हर एक ने अपने घर के आगे एक कब्रस्तान बनाया हुआ था कि उनमें कब्रें दफन थीं और वो उन कब्रों को साफ़ भी करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे और उन कब्रों के दरमियान बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। खाने के एतबार से वो सब के सब वेजिटेरियंस थे। वो घास फूस खाते थे, ज़मीनी नबातात का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी जानवर का गोश्त नहीं खाते थे। हज़रत ज़ुल्क़रनैन को जब इनके इन हालात की ख़बर हुई तो आपने उनके बादशाह को लिख भेजा कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। या जो भी उनका सरदार था, उस सरदार ने आने से इनकार कर दिया। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन बजाय इसके कि इस चीज़ को बुरा मानते और उस सरदार के ख़िलाफ़ कोई अमल दरामद करते, आप ख़ुद ही उस सरदार के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि इस सरदार, मैं ज़ुल्क़रनैन हूँ, मैंने आपको अपनी तरफ आने की दावत दी, लेकिन आपने उसे कबूल ना किया। मैं देखता हूँ आपके घर को, आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में चीज़ें देखता हूँ। आप इस कौम के सरदार हैं, लेकिन आपके पास सोना है, न चांदी है, न दुनियावी मामलात में से किसी मामलात के आप मालिक हैं। आपको मैं वैसे ही पाता हूँ जैसे कि आम लोग हैं, लेकिन कहने को आप इनके सरदार हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इस सरदार ने कहा कि देखो, दुनिया की नेमतों से अब हमारा दिल उचाट हो चुका है, हम इसमें कोई प्लेजर महसूस नहीं करते। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अच्छा, ये आपके जो दरवाज़ों के पास कब्रें हैं, ये आपने ऐसी कब्रें क्यों बना रखी हैं? तो उसने कहा कि देखो, जब कब्रें हमारे सामने रहती हैं और हम इनकी रोज़मर्रा ज़ियारत करते हैं, जब घर से निकलते हैं, इन कब्रों से गुज़रते हुए निकलते हैं, तो मौत की याद हमारे जहन में ताज़ा रहती है। हम गुनाहों से अपने आप को रोके रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन हमने मर जाना है। तो फिर इन लज्जतों का क्या फ़ायदा जो गुनाहों में गुज़रती हों? हाँ, उन लज्जतों का फ़ायदा भी है जो रब ने अता की हों। तो इसलिए हम इनको देख कर अब मौत को अपने दिमागों में ताज़ा रखते हैं और गुनाहों से अपने आप को बचाए रखते हैं। और इसीलिए जब हम रब की इबादत करते हैं तो इन्हीं के दरमियान बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि जो इबादत की एक लज्जत है वो हमें महसूस हो और हम दुनिया और उसकी हर फिक्र से आज़ाद हो के रब ताला की इबादत करें, तो हमारे दिल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हों और दुनिया की मोहब्बत से साफ़ हों और हम अपने रब की इबादत से गाफिल ना हो। इसलिए हमने ये मामला कर रखा है। तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा, अच्छा, ये बात तो समझ में आती है, आप वेजिटेरियन क्यों हैं? आप घास क्यों खाते हैं? आप नबातात क्यों खाते हैं? आप जानवरों का गोश्त क्यों नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया कि ताकि हम अपने पेटों को जानवरों को कब्रस्तान ना बनाएं, इसलिए क्योंकि जब भी कोई चीज़ खाई जाती है उसका जायका सिर्फ हलक तक महसूस होता है, उसके बाद तो सब बराबर है। तो हमने अपने नफ्स की इस्लाह के लिए अपने हलक को इन मज़ों से महरूम रखा है कि बस खाना है, जीने के लिए इबादत करनी है उस रब की इखलास के साथ, तो दुनिया की लज्जतों में क्या रखा है। याद रखिए, ये सारे मामलात क्या हैं? एक ऐसी कौम के हैं जिसके ऊपर इस्लामी शरीयत लागू नहीं थी। एक कौम का हाल आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को किस कदर अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा हुआ था। बहरहाल, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन से अभी उनकी गुफ्तगू जारी थी कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक अलमारी रखी है, आओ मैं इसमें से तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अलमारी का एक पट खोला, उसमें से एक आदमी की खोपड़ी निकाली। जब एक आदमी की खोपड़ी निकाली तो मोस्ट लाइकली ये कौन है? दे आर ह्यूमन बींग्स, इंसान हैं। उन्होंने उस आदमी की खोपड़ी ज़ुल्क़रनैन के सामने रखी और हज़रत ज़ुल्क़रनैन से पूछा कि ज़ुल्क़रनैन, क्या आप जानते हैं कि ये किसकी खोपड़ी है? हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं जानता कि किसकी खोपड़ी, आप ही बता दें। उन्होंने कहा, ये एक ज़ालिम बादशाह की खोपड़ी है जो अपनी रियाया पर, अपने सिटीज़न्स के ऊपर बहुत जुल्म किया करता था और कमज़ोरों को सताया करता था और अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत माल हासिल किया,
لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو مرنا تھا تو مرا. جب مرا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اوپر عذاب آغاز کر دیا، اور اب اس کا ٹھکانہ ایونچولی کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور پھر اس کے بعد الماری کھولی، اپنے ہاتھ کو دراز کیا اور ایک اور کھوپڑی نکال کے حضرت ذوالقرنین کے سامنے رکھی اور کہا کیا آپ جانتے ہیں یہ کس آدمی کی کھوپڑی ہے؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ یہ کس کی کھوپڑی ہے. اس نے کہا کہ یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا، ان پر بہت شفیق تھا، اور اہل مملکت بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا اور اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجے کو بلند فرمایا. یعنی برزخ سیریز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قبر ہی میں مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے کہ تمہارا جنت میں کیا مقام ہوگا یا جہنم میں کیا مقام ہوگا. اور ان مشاہدات کے بعد اگر جنتی ہے تو نعمتوں میں، اور جہنمی ہے تو عذاب میں رہتا ہے، جہنمی ہے تو سجین میں ہوتا ہے، اور جنتی ہے تو انعامات میں ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے مدارج ہیں جس کے بارے میں ہم نے عالم برزخ میں آپ کو بتایا ہے. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر شے ماضی ہے، ہمارے لیے جو مستقبل ہے. اس لیے اس نے کیا فرمایا قرآن میں کہ فلاح پا گئے ایمان والے. حالانکہ ایمان والوں نے ابھی فلاح کی ساری منزلیں طے بھی نہیں کی، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین فلاح پا گئے. بہرحال پھر اس شخص نے، اس سردار نے اپنے ہاتھ کو حضرت ذوالقرنین کی کھوپڑی پہ سر پہ رکھا اور کہا کہ ذوالقرنین تم ان دونوں میں سے ایک کھوپڑی ہو جاؤ گے. اگر ظالم ہوگے تو ظالم انسان کی کھوپڑی کی طرح تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، اور اگر انصاف والے بنو گے تو انشاءاللہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو پاؤ گے. تو ان دونوں کھوپڑیوں میں سے تم بھی ایک بننے والے ہو. حضرت ذوالقرنین نے جب یہ سنا تو زوردار انداز میں اس سے مخاطب بھی ہوئے، لیکن ان کے اس دفعہ بڑی گریے کی کیفیت تھی، بڑی رونے کی کیفیت تھی، اور کہنے لگے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ میری وزارت کو قبول کریں، اور میں آپ کو اپنے ملک میں اپنی بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. تو سردار نے ان سے کہا کہ ذوالقرنین دور ہٹ جائیے، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں ہے. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اتنی بڑی پیشکش میں آپ کو کر رہا ہوں، میں ذوالقرنین ہوں، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں، اور میں آپ کو اپنی بادشاہت میں حصہ بھی دے رہا ہوں، اپنا رفیق بھی بنا رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تو انسان کو رہنا چاہیے، اس سے اس پہ اچھا انفلوئنس پڑتا ہے. تو آپ نے میری اتنی اچھی آفر کو ٹھکرا دیا، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ساری مخلوق مال و مملکت کی وجہ سے تمہاری دشمن ہے، اور یہ سب لوگ میری قناعت کی وجہ سے اور میری بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں. یعنی لوگوں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اس دنیا کی وجہ سے تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس محبت کو میں دشمنی سے کیوں بدلوں؟ اس لیے مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. اس واقعے کو احادیث و آثار و مواعظ تتعلق بالموت وما بعده میں علامہ زین الدین بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اپنے رب کو راضی کریں. انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے کچھ اور واقعات آپ کے ساتھ پھر اگلی دفعہ شیئر کرتے چلیں گے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اپنے کامنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں. امید کرتے ہیں کہ ان واقعات سے آپ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اپنے رب کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ شوق اور ہماری اصلاح بھی ہو رہی ہوگی. اگین کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.